Namado e kawa. Yatashi? Kawa. Kawa tashi rashi? Kami jabe te rashi. Biar kase sinta. Tasha? Sinta chikundi. La sakta talu. Sakta talu. Biar sin nun. Sinta dika. Nunta. Yatashi jadi? Nunta. नून का मतलब नरम थालू नरम थालू बियर कसे दाल दाल नमराद दांत दाल नमराद दांत बिया हा नमराद होंठ नून नंबर नोक यानी जबान की नोक जबान की नोक बियादा अलिफ हा दाहो रफ करना बेसरा अलिफ हा देखो अदजुल मालो दादो अगला हिस्सा अच्छा अगला मक्ता वाला हिस्सा अगला हिस्सा किस चीज का जबान का अगला हिस्सा जबान का अगला हिस्सा दादो पाहा 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 यानी पिछला हिस्सा यानी जबान का पिछला हिस्सा जबान का पिछला हिस्सा जबान का पिछला हिस्सा जीम जीम जरा जबान की जड़ जीम जरा जबान की जड़ जड़ होगा ना तेरा सी करना और गुदाम वाले तक कोई चीज़ जड़ चाहिए रखे ना जबान की जड़ दस शुक्र जुड़े होगा शायद रखना डॉट हा नून चकुम हाथ अट्ठा करा कहीं तेरा ही खा नून ना खुराक की नाली दावस तो रवा हम क्या याद आई बंदा हमजा वाव चिकुंदा इदाजी ने मारो आवाज की वत्र आवाज की वत्र बंदा हा नून अच्छा दादी हवा की नाली हा नून समरात हवा की नाली that's usual बारह यानी 12 आजादी यो पर कितना ऐसा खैशूम
خيشوم. خيشوم को क्या नहीं करना नाक की दा सवाल चुकूं जरा से वली के और दा नमो सराबी युद्ध के काफ नमराद कव्वा सीन ता नमराद सख्तालू नून ता नमराद नरम तालू दा शीना मिसरा युद्ध के युद्ध की तरह نعمكم سبق مشتا سورة البقرة آية نمبر ها نعم يجيكم يا جوال ماشي نعم بيعرف وناسينا آية نمبر 79 نبو شروع کی إن شاء الله كتبو راسي آية نمبر 79 تا آية نمبر 82 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ليشتروا
قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أياما معدودة قل أتخذتم عند الله قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله فلن يخلف الله عهده أم تقولون فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله